Wow, lihat teman-teman, di sini sudah banyak mainan. Ayo kita kumpulkan dan kita review mobilan dan mainan ini. Widih, mobil tangki. Wih, taruh sini. Widih, mobil pemadam kebakaran. Hehe, mobil jeep. Wadidaw, ada mobil truk sampah. Gokil. Ada mobil box kontainer. Keren. Ada mobil ambulan. Gokil. Ini ada pesawat jet tempur. Taruh sini. Ada helikopter militer. Sini ada perisai Kapten Amerika. Fuck, stop! I'm gonna kill someone. Taruh sini. Ada mobil truk molen. Keren. Ada mobil box. Gokil. Ada mobil balap warna biru. Keren. Ada mobil truk molen. Gokil. Ada kapal pengangkut petik emas. Taruh sini. Ada mobil truk kren. Oh, ekskavator. Keren. Ada mobil truk monster. Keren. Ada mobil pick up. Gokil. Ada kepala mobil truk kontainer. Taruh sini. Ada pesawat helikopter.
sini. Ada mobil truk dam. Taruh sini. Ada mobil truk kren. Taruh sini. Oke, teman-teman, mainannya sudah berhasil kita kumpulkan. Kita lanjut di video selanjutnya. Bye bye.